फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। इस मजलिस में तशरीफ फरमा हमारे IT शिखर साहब, सीनियर SP शकील पाटिल साहब, एडिशनल SP खानवी साहब, हमारे एडिशनल कलेक्टर मैडम राजू खन्ना और तमाम ही पुलिस स्टेशन के जिम्मेदारान, SP साहिबान और हाज़रीन मजलिस। खुशी हो या गमी इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है। इंसान को खुशी भी मिलती है और उसके साथ ऐसे हालात भी लगे हैं कि उसे कभी तकलीफ और गम से भी दो चार होना पड़ता है। रमज़ान और ईद, ये समझ लीजिए आप कि इस्लाम में 2 ईदें हैं। हमारे आका, हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा खुशी के लिए 2 त्यौहार अता किए। हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी हमारे लिए खुशी का मौका है। रमज़ान से लग करके जो ईद आती है, इंतज़ामी लाइन से जो लोग जिम्मेदारान हैं, ख़ास तौर पर डिपार्टमेंट के लोग, अगर इसका बैकग्राउंड या इसका पस मंज़र देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये रमज़ान जो महीना भर हम रोज़ों के साथ गुजारते हैं। और रोज़ा हमारे यहाँ जो होता है, आपको पता है कि सुबह 4:30 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक हम लोग खाने से, पीने से और अपनी ख्वाहिशात नफसानी, यानी मर्द औरत से मुलाकात नहीं कर सकता, मुलाकात से खुसूसी मुलाकात मुराद है। इन 3 चीज़ों से रुके रहने का नाम रोज़ा है। इतनी सख्त गर्मी का मौसम है, जो लोग AC में है या जिनके पास सहूलतें मुहैया हैं, उनके लिए रोज़ा मुश्किल है। लेकिन वो लोग जो पतरे के मकानों में रहते हैं, कड़ी धूप में मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके लिए रोज़ा रखना बहुत दुश्वार है। लेकिन आप मालेगांव में ये बात देखोगे कि हमारे उलमा और मस्जिद के इमामों की मेहनत और कोशिशों से ये मिजाज है कि मालेगांव में उमूमी तौर पर मुसलमान रोज़ा रखता है। जो लोग रोज़ा नहीं रखते उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। समाज में उनको लोग ये समझते हैं कि ये दीन धर्म से दूर रह करके ज़िंदगी गुजारने वाले लोग। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी रोज़ा रखते हैं। रोज़े का मकसद ये है कि इंसान में सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त और संयम पैदा। जो लोग रोज़ा रखते हैं और रोज़े के तकाज़ों को पूरा करते हैं, तो होता यह है कि 1 महीने की ये जो तरबियत है, ये ट्रेनिंग है, ये 11 महीना उनके ऊपर हावी रहती है। और रोज़े की वजह से जो खूबी बर्दाश्त की उनके अंदर पैदा होती है, आने वाले 11 महीने में भी उसके असरात उन पर दिखाई देते हैं। तो ये 1 महीने की कड़ी मेहनत और इबादत पूजा के बाद ईद का दिन, यानी जब ईद का चांद दिखता है तो खुशी मनाने का हुक्म है। और आपको ये भी मालूम होगा, नहीं होगा तो आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा कि महीना भर तो हम रोज़ा रखते हैं, ये फर्ज है, यानी मजहब का और धर्म का ऑर्डर है, हमें रोज़ा रखना ही रखना है। जो लोग नहीं रखते हैं वो लोग पाप कर रहे हैं। और ईद के दिन रोज़ा न रखने का ऑर्डर है, यानी अगर कोई रोज़ा रखना चाहे तो उसको हमारी शरीयत, हमारे धर्म ने इजाज़त नहीं दी है कि वो रोज़ा रखे। इसी तरह बकरीद पर भी रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है। तो ये 1 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ईद का दिन आता है और खुशी मनाने के लिए हमारे धर्म ने हमको हुक्म दिया है। आज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि पूरे शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, और उसके लिए डिपार्टमेंट मेहनत और कोशिश भी करता है। हमारा ये मानना है कि समाज में जो लोग शराबी होते हैं, नशे के आदी होते हैं,
جوا کھیلنے کے عادی ہوتے ہیں، اگر ان کے اوپر کڑی کارروائی کی جائے اور ان پر روک لگائی جائے تو پھر پورے شہر کے اندر امن و امان باقی رہتا ہے، لا اینڈ آرڈر شانتی پورن ماحول باقی رہتا ہے۔ لیکن آج اس موقع پر مجھے کہنا ہوگا کہ ایسے شراب کے اڈے آج بھی چل رہے، جوئے کے اڈے آج بھی چل رہے۔ تمام پولیس اسٹیشن کے ذمہ داران بیٹھے تو ان کی موجودگی میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہنا میری ذمہ داری ہے، شہر نے مجھے ذمہ داری دی ہے، پورے شہر کے اندر جتنے جوئے کے اڈے ہیں، جتنے شراب کے اڈے ہیں، یہ ہم لوگوں کے آنکھ بند کر لینے کی وجہ سے چل رہے۔ اگر ڈپارٹمنٹ آنکھ بند نہ کرے، آنکھ کھلی رکھے اور ان کے ساتھ رو رعایت کا معاملہ نہ کرے تو یہ سارے اڈے بند ہو جائیں گے۔ میں آج آپ کو بتاؤں، ہم لوگ سماجی طور پر بھی زمین پر رہ کر کے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ آج جوئے کے اڈوں پر ہفتہ بھر محنت کر کے ایک مزدور کماتا ہے اور پوری کمائی لے جا کر کے جوئے کے اڈے پر ہار جاتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آنے والا اگلا ہفتہ اس کے لیے، اس کے بچوں کے لیے کتنا کٹھن، جب وہ اپنی پوری کمائی جوئے میں ہار چکا ہے، شراب پینے پر خرچ کر چکا ہے، تو وہ اپنے پریوار کو سکھ کہاں دے پائے گا؟ عید کا موقع ہے، کتنے پریوار ایسے ہیں کہ آج ان کے پاس خوشی منانے کے لیے سادھن نہیں ہے، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، غریب مزدور لوگ ہیں، ان کے بچے آج عید کی خوشیوں کے لیے ترس رہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ اس طرح غلط کام کرنے والے لوگ اپنی کمائی لے جا کر کے وہاں برباد کر دیتے ہیں، جس کا بھگتان سماج کو بھگتنا پڑتا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کو لے کر کے ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے، ہم اپنی بھی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر برقرار رہے۔ صرف ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، سماج کے ہم ذمہ داروں کی بھی ذمہ داری ہے۔ سماج میں جو لوگ لا اینڈ آرڈر کو بھنگ کرتے ہیں، شانتی کو بھنگ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر ہماری نظر رہنی چاہیے، اور ایسے لوگوں سے متعلق اگر ڈپارٹمنٹ تک کوئی خبر پہنچتی ہے تو ڈپارٹمنٹ کو ان کے خلاف کارروائی بھی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ڈپارٹمنٹ کے آفیسران کے کانٹیکٹ میں رہنے والے لوگ ہیں اور پولیس اسٹیشن آنے جانے والے لوگ ہیں تو ہم ان کے ساتھ رعایت کریں اور وہ سماج میں رہنے والوں پر ظلم کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے، آج موقع ہے اس لیے میں کہنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جتنے پولیس اسٹیشن کے ذمہ داران ہیں وہ اس بات کو نوٹ کریں، سماج میں ایک طبقہ ایسا ہے جو کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، کمزور لوگوں پر ظلم کرتا ہے، انیائے کرتا ہے، کمزور لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اور جب وہ لوگ انصاف کے لیے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں تو پولیس اسٹیشن جانے کے بعد بھی ان کو انصاف نہیں ملتا۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک تو ایف آئی آر لینے میں دیر کی جاتی ہے اور پھر ڈپارٹمنٹ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ان میں کمپرمائز ہو جائے۔ آپ نے اگر کمپرمائز کروا دیا تو مظلوم کو انصاف کون دے گا؟ اس کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ یہ تو ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ جبڑا مارے رونے بھی نہ دے، کہ ظالم آدمی ظلم کرتا ہے اور ظلم کرنے کے بعد جب انصاف اور نیائے کے لیے لوگ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی نہ کرتے ہوئے ان میں کمپرمائز کروایا جاتا ہے۔ تو جو مار کھایا ہوا شخص ہے، آج ان پر ظلم کرنے والے مارنے سے پہلے اور مارنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم پولیس اسٹیشن چلے جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، اور آنے کے بعد ان کو یہ چیز دکھ کر کے آتی ہے کہ پولیس اسٹیشن جانے کے بعد بھی کچھ ہوتا نہیں۔ اس لیے 1% لوگ بھی نہیں ہیں جو کھوٹے دندوں سے جڑے ہوئے، جو سماج میں ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ان کا ریشو 1% بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف اگر ڈپارٹمنٹ کڑی کارروائی کرے، ایسے لوگوں پر کڑی نظر رکھے تو پورا 100% سماج سکھ چین کی زندگی گزارے گا۔ ہم نے کبھی ظالم لوگوں کی حمایت نہیں کی، مظلوموں کے لیے ہم ضرور کھڑے رہتے۔ اس لیے آج اس موقع پر مجھے کہنے کا موقع ملا تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آنے والے دنوں میں 2-3 دنوں میں عید ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کا تہوار ہے،
ऐसे मौके पर अमन कमेटी के जिम्मेदारान का ये फर्ज बनता है कि अपने आसपास अपने गिरदोपेश में रहने वालों पर नजर रखें, जो लोग समाज में गलत राह डालने की कोशिश कर रहे हैं उनको रोकने की कोशिश करें, और हम और आप अगर उनको रोक सकते हो तो अच्छी बात है, वरना डिपार्टमेंट को बता करके उन लोगों को रोकने की कोशिश करें। त्योहार का मौका है, अभी हमारे डिप्टी कमिश्नर राजू खन्ना साहब ने अपनी कारपोरेशन की जो इंतजामी लाइन से जिम्मेदारियां हैं वो बताई। मैं खन्ना साहब से ये कहना चाहूंगा कि जो आपने यहाँ प्रोग्राम रखा है वो प्रोग्राम जमीन पर दिखना चाहिए, वो प्रोग्राम जमीन पर दिखना चाहिए। ये ना हो जैसा माजी में होता रहा कि हमें आश्वासन तो दे दिया जाता है कि हम सब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब जमीन पर देखा जाए तो वो इंतजामात दिखते नहीं है, और जब इंतजामात नहीं रहते हैं तो इंतशार होता है और हालात बिगड़ने का अंदेशा होता है। इसलिए आज डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है, कारपोरेशन की भी जिम्मेदारी है, और हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। हम सब मिल करके इस शहर के अमन व अमान, शांति और लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने की कोशिश करें, और समाज में जो बुरे लोग हैं उन लोगों का साथ न दें, उनको रोकने की कोशिश करें। ये हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की तो फिर समाज 24 घंटा चैन सुकून की जिंदगी गुजारता है। मुझे उम्मीद है कि हम में का हर शख्स अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए अपना फर्ज अदा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सोडवण्याचा प्रयत्न केला जावा असा माझा उद्देश होता। मैंने इसके पहले भी बताया कि हम लोग तो बाहर गए मुफ्ती साहब, लेकिन मालेगांव तो आप सभी का है, और मालेगांव में शांति जैसे हम बाहर वाले। जरूर मालेगांव हमारा फर्ज बनता है शांति रखना का, एक कानून रखना, यहाँ की सुव्यवस्था को अच्छी तरह से रखना, वो तो हमारे कानून हमारा फर्ज है। लेकिन अब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस फर्ज का हमारे जैसे फर्ज है, उसी टाइप का फर्ज आपका भी है, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने महात्मा गांधी से एक वाक्य आपको बोली थी, आम आदमी कौन है? आम आदमी बोलते आम पक्ष आप नहीं, सर्वसामान्य माणूस कौन? सर्वसामान्य माणूस जो आहे तो साध्या वेशातील पोलीस आहे। आणि पोलीस कोण? पोलीस हा खाकी वर्दीतील सर्वसामान्य माणूस। आम्ही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम पास झालो असेल आमचे सगळे अधिकारी, आणि त्यातून आमचे सिलेक्शन झालं, पण आम्ही तत्पूर्वी सर्वसामान्य नागरिकच होतो, आणि रिटायर झाल्यानंतर सुद्धा सर्वसामान्य नागरिक म्हणूनच राहतो। तर अशा प्रकारे राज्यघटनेने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची लिखित राज्यघटनेने किंवा आपल्या देशाच्या कायदे कानून यांनी जी मार्गदर्शक तत्व सांगितलेली आहे, जे नियम सांगितलेले आहेत, जे कायदे सांगितलेले त्याचं पालन सगळ्यांनी करावं ही सगळ्यांची जबाबदारी आहे। फक्त पोलीस विभागानेच शांती सकून रखण्याची जिम्मेदारी दिली तर तेवढ्या याच्यावर ते बघणार नाही। कुठलंही शहर असेल, गाव असेल, त्या शहरामध्ये गावामध्ये विकास जर चांगला व्हायचा असेल, व्हावी अशी इच्छा असेल, तर त्या गावामध्ये शांतता ही पहिली गोष्ट आहे। त्याचं मुख्य सामने वाला है ऐसे में बैठने वालों को रोजा इतना पता नहीं चलेगा, जो मजदूर काम करता है उसको जो तकलीफ होती है। अशा प्रकारचा सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मजदूर असतील, नोकर असतील, गरीब जनता आहे ती आज 80 ते 90%, आणि अशा लोकांसाठी एखाद्या गावामध्ये, एखाद्या शहरामध्ये कुठल्या प्रकारचं कायदा सुव्यवस्था बिघडेल, दंगा फसाद होईल, दंगल होईल, अशा वेळेस सगळ्यात जास्त नुकसान, मोठं नुकसान जे होतं त्या गरीब लोकांचं, त्याचा रोजीरोटी केली जाते, त्या पोटापाण्याला प्रश्न निर्माण होतो, श्रीमंत माणसाचं काहीच होत नाही।
आणि आपण हा 90% जनतेसाठी विचार करायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी आजचं वातावरण जे आहे संपूर्ण राज्यामधलं ते काही एवढं चांगलं नाही आहे. तणावग्रस्त वातावरणातलं सगळे जात आहे. पोलिसांच्या डोक्यावरती पण भरपूर टेन्शन आहे. अशा याच्यामध्ये एक आपण लक्ष दिलं पाहिजे की कुठल्याही प्रकारच्या अफवा ज्या आहेत अफवांवरती विश्वास ठेवला नाही पाहिजे. सोशल मीडिया सबसे खतरनाक और सबसे बेकार जो है वो हमारा मोबाइल. ये जितना अच्छा है उससे 10 गुना बेकार है. आता मोबाईलवर येणारे जे मेसेजेस आहेत त्या मेसेजची कुठल्या प्रकारची खात्री केली जात नाही. ते कुठून आले, ते कोणी फॉरवर्ड केले, ते कोणी तयार केले, कारण आपल्याकडे टेक्निकल नॉलेज नाही. आणि हे याची खात्री न करता मग आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवतो. ऐसा भी हुआ होगा, वैसा भी हुआ होगा, असंच झालं असेल, तसंच झालं असेल आणि मग आपले दोघी माफी भरतात.